Bok, ja sam Nenad, dobrodošli u Zmajsku pivovaru. Danas ću vam pričati o kuhanju piva. Di si sad? Kuhanje piva započinje sa mljevenjem slada. Slad se melje u mlinu, pomoću elevatora se prebacuje u kotao u kojem je topla voda i tako započinje ukomljavanje. Ukomljavanje traje sat vremena i radi se radi aktivacije enzima koji pretvaraju škrob u šećer. Nakon sat vremena kreće inaktivacija enzima. Ona se postiže povećavanjem temperature komine na 76 stupnjeva. Nakon inaktivacije krećemo u prebacivanje komine u kadu za cijeđenje. U kadi za cijeđenje nalazi se sito, pomoću kojeg se odvaja sladovina od zrna. Prije početka cijeđenja kreće recirkulacija, odnosno bistranje sladovine. Nakon 5 minuta bistranja kreće cijeđenje u kotao za kuhanje. Kada ocijedimo dovoljnu količinu sladovine, podižemo temperaturu na 100 stupnjeva i ubacujemo hmelj za gorčinu. Za manje aromatska piva hmelj za aromu dodajemo 15 minuta pred kraj kuhanja, dok za aromatičnija piva hmelj dodajemo u virpu. Sladovina se kuha sat vremena. Nakon kuhanja sladovina se prebacuje u taložnjak. U njemu se stvara vrtlog i proteini iz slada i hmeljni listići se talože u njemu. Pri završetku taloženja ohljenjena sladovina se prebacuje u fermentor. Prolazi kroz izmjenjivač topline i tako se hladi na 18 stupnjeva Celzijusa. Tijekom prebacivanja u fermentor dodaje se kvasac. Sladovina se pritom aerira, odnosno dodaje se kisik. Kvascu je kisik potreban radi lakšeg razmnožavanja. Nakon 6 do 12 sati kreće fermentacija. Kvasci, kako smo spomenuli, pretvaraju šećer u alkohol i to traje 4 do 6 dana. Kada su kvasci odradili svoje, pokreće se hlađenje fermentora i spušta se temperatura mladog piva. Kvasci se talože na dno i kreće odležavanje piva i bistranje koje traje od 10 do 14 dana. Pred kraj odležavanja krećemo sa ispuštanjem kvasca i tako pivo pripremamo za filtraciju. Filtriramo da bismo izdvojili kvasac iz piva. Uklanjanjem kvasca dobijemo stabilnije i bistrije pivo, rješavamo se neugodne arome i okusa kvasca i smanjujemo neugodnu gorčinu. Hmeljne smole se lijepe za kvasac i tako se zajedno s kvascem talože na dno. Neka piva ne filtriramo jer trebaju ostati mutne i zadržati karakter kvasca, kao na primjer naš Hopi Vik. Ovaj proces kuhanja je za svako pivo ponešto drugačiji. Razlikuje se u temperaturi, u vremenu, u dodavanju sastojaka i zato je bitna preciznost. Na primjer, razlika temperature ukomljavanja od 1 do 2 stupnja može bitno utjecati na punoću piva. U sljedećoj epizodi ćete čuti nešto o pivskim stilovima. Vidimo se!